This is pansit. Ito, grabe naman. O, try mo na. Okay, trying. Ikaw nga mag-ano. Hinidiin yan, ha? Okay, first time gamitin ang fucking steamer kinamberlo. Tumatalab? Yes. So, idikit mo. Ay, naku. Ang dami namang gusot kasi nito, B. Hoy, promise. Effective. Ongos. Oh. Sige. Ayusin mo yung pagpa-plancha. Oh. Tak. Init. Okay na ta.